Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui nous avons un devoir, le devoir numéro 3 en français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc on va commencer par la compréhension du texte. On va lire le texte, l'importance de l'hygiène. أهمية النظافة. Il est nécessaire de rester tout le temps propre. إذن من الضروري أن يبقى الإنسان دائما نظيفا. Sinon, certaines parties du corps humain وإلا فإن بعض الأجزاء من الجسم dégagerait de mauvaises odeurs وإلا غادي تصدر منها رائحة كريهة. En plus, la propreté protège contre les infections. إذا النظافة كتحمي من التعفنات car en se lavant لأننا فاش كنغسلو les bactéries et les microbes meurent. إذا الميكروبات كتموت والبكتيريا. Et cela évite bien des dangers وهذا الشيء كيحمينا من الأخطار. On pourrait facilement tomber malade. يعني كيمكن بسهولة الإنسان أنه يطيح مريض à cause d'une mauvaise hygiène بسبب نظافة يعني نظافة سيئة. La propreté qui a plusieurs avantages. إذن هاد النظافة اللي عندها بزاف ديال الإيجابيات consiste à se laver les mains. تقتضي أن الإنسان يغسل يديه et se brosser les dents يغسل الأسنان ديالو plusieurs fois par jour بزاف ديال المرات في اليوم. à se doucher souvent يغسل يعني يغسل راسو بزاف يعني عدة مرات souvent يعني أحيانا et à porter des vêtements toujours propres وكذلك أنه يلبس ملابس نقية. Ce geste si simple nous donne plus de valeur. donc هذا لو جيست هذا السلوك هو سهل وبسيط وكيعطينا واحد القيمة. إذن on va commencer par la première question. Quel est le titre de ce texte? شنو هو العنوان تاع le texte? donc l'importance de l'hygiène. donc le titre هو l'importance de l'hygiène. La deuxième question, quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. Donc, le texte qui a des informations. Donc, c'est un texte informatif. Comment la propreté nous protège contre les infections? يعني كيفاش النظافة كتحمينا من les infections يعني من التعفنات. donc هنايا en se lavant. donc en se lavant donc en se lavant les bactéries et les microbes meurent. les bactéries et les microbes meurent. إذن الميكروبات كتموت. bien sûr, et cela évite هادشي كاين في le texte. et cela évite évite bien des dangers. donc la question suivante, à quoi consiste la propreté? إذن ماذا تقتضي النظافة؟ إذن la propreté consiste, donc il consiste à se laver les mains. يعني كتقتضي أننا نغسل يدينا. il consiste à se brosser et se brosser les dents. à se brosser les dents plusieurs fois.
plusieurs fois par jour. À se doucher. À se doucher. Et porter toujours des vêtements et porter des vêtements propres. Des vêtements, يعني ملابس نقية. Des vêtements propres. Donc la question suivante complète le paragraphe suivant par le lexique relatif à l'hygiène. يعني هنا القاموس الخاص بالhygiène. Donc on a les maladies, la propreté, les sales, les bactéries. Protège le corps. Qu'est-ce qu'il protège le corps? Bien sûr, c'est la propreté. La propreté protège le corps contre les bactéries. Non, contre les maladies. Contre les maladies, car les microbes donc contre les maladies. يعني كتحمي من الأمراض. علاش؟ لأن les microbes et les bactéries les microbes et les bactéries se développent dans des milieux sales. يعني كيتطوروا في الوسط اللي هو مسخ. Donc la question suivante relie par une flèche. غادي نربطو بالسهم. Donc il est nécessaire de laver les mains car le fluor protège contre les caries. On évite les microbes. Sans la propreté, les gens nous fuirent. إذن هنايا bien sûr la réponse on évite les microbes. Il est nécessaire de se brosser les dents car خصنا نغسلو الأسنان ديالنا. علاش؟ لأن le fluor هذاك le fluor كيحمينا من السوسة. Il est nécessaire de changer souvent ses vêtements car sans la propreté, les gens nous fuiraient. Donc هذا بالنسبة la compréhension. On passe d'abord la page ديال le lexique. Donc بالنسبة le lexique, nous avons quelques questions. Complète les phrases en utilisant le lexique suivant. Malade, médecin, dentiste, légumes, fruits. Je mange. Qu'est-ce que je mange? Pour être en bonne santé. Donc pour être en bonne santé, je mange des légumes. إذا كناكل الخضار. Des légumes et des fruits. علاش؟ لأنها غنية بالفيتامينات. Examine. Donc le médecin, bien sûr, le médecin. Donc le médecin examine le malade. يعني الطبيب يتفحص المريض. أمينة أمال أودون. يعني أمينة مريضة في الأسنان تاعها. Il va chez le dentiste. يعني خصها تمشي عند الدونتيست. Donc la question suivante classe les mots dans le tableau suivant. Légumes, fruits, médicaments, malades, les médecins, infirmiers, eau. Donc كاين عندنا le lexique relatif aux maladies اللي هما des maladies غنصنفوهم هنا واللي هما des alimentations غادي نصنفوهم هنا. إذن هنايا bien sûr les maladies كاين عندنا اللي خاصة بلي maladies كاين médicament كلمة malade médecin infirmier. هادو كلمات عندها علاقة باش بالليكسيك ديال relatif aux maladies. Les légumes, les fruits, le lait et l'eau, هادو ce sont des alimentations. Donc هنايا عندنا médicaments اللي هما الأدوية médicaments. عندنا malade c'est-à-dire مريض. médecin طبيب. ثم infirmier ممرض.
Le lexique de l'alimentation, on a les légumes. Les légumes, on a le khudar. ثم les fruits. Le lait, اللي هو الحليب. ثم الماء, اللي هو l'eau. La question suivante complète les phrases par des mots en relation avec l'hygiène. إذن هنا غادي نملئوا الفراغات بكلمات عندها علاقة بالhygiène. Après chaque repas, il faut se laver. Après chaque repas, il faut se laver les mains. إذن من بعد كل repas خصنا نغسلوا يدينا. Et se brosser les dents. خصنا نغسلوا الأسنان تاعنا. Il faut prendre une douche. يعني خصنا نغسلوا راسنا الجسد ديالنا. Et porter des vêtements propres. خصنا نلبسوا ملابس نقية. Classe les expressions dans le tableau suivant. Porter des vêtements propres, se brosser les dents, se laver les mains, changer ses habits, se doucher régulièrement, porter des chaussettes propres. إذن شكون فيهم اللي هي نظافة الجسد وشكون اللي نظافة الملابس. L'hygiène corporelle هي نظافة الجسد. L'hygiène vestimentaire يعني عندها علاقة بالفيتمون يعني كننظفوا الملابس. دونك هنا لا ميم شوز بالنسبة للكوربوريل يعني غنشوفوا شكون اللي بورتي دي فيتمون. دونك هادي عندها علاقة بلي فيتمون. سو بروسي لي دون دونك هادي كوربوريل عندنا مباشرة للجسد. سو لافي لي مان كذلك كوربوريل. شونجي لي زابي هذا عندها علاقة بالملابس. سو دوشي ريغوليرمون هادي كوربوريل. بورتي دي شوسيت دونك دي شوسيت هما تقاشر. إذن هنايا فيستيمونتير. بالنسبة للفيستيمونتير عندنا هادو بثلاثة سوسون كينتميو ليجيان فيستيمونتير. دونك اون فا لي زيكريغ. دونك عندنا سو بروسي لي دون. سو بروسي لي دون. سو لافي لي مان. سو لافي لي مان ستادير نغسلو يدينا. سو دوشي نغسلو الجسد ديالنا. دوشي régulièrement c'est-à-dire بانتظام régulièrement. بالنسبة للhygiène vestimentaire, porter des vêtements propres. Des vêtements propres. Changer ses habits. نبدلو الملابس نتاعنا. Porter des chaussettes. Porter des chaussettes. تقاشر propre. Donc هذا بالنسبة للليكسيك. On passe d'abord la grammaire. بالنسبة la grammaire, nous avons quelques questions. Souligne le complément, puis relie à sa fonction. إذن هنا خصنا نحددو لو كومبليمون نسطرو تحت منو. لو مالاد فا à l'hôpital. Donc à l'hôpital هو لو كومبليمون. Hier Rachida a pris le sirop. Donc hier هو لو كومبليمون. Cette fille est malade, il parle doucement. Doucement هو الكومبليمون. إذن هذا بطبيعة الحال كيعبر على المكان لو lieu. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu, c'est-à-dire le CCL. هذا كيعبر على الزمن hier, c'est-à-dire البارح. Donc c'est un complément circonstanciel de temps. هذا كيعبر على la manière. Donc c'est un complément circonstanciel de manière. La question suivante complète chaque phrase par le complément circonstanciel qui convient. Ahmed va. إذن هنايا va. خصنا نزيدو واحد le complément bien sûr de lieu. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? À l'école. Ahmed va à l'école. À l'école, c'est un CCCL. Selma se lave les mains avant de manger. Avant de manger, c'est-à-dire, c'est un complément de temps. يعني قبل ما
ou là après, avant ou là après. Donc, complète les phrases par l'expression de la cause qui convient. Donc, هنا خصنا l'expression de la cause. كاين عندنا مثلا car, كاين parce que, كاين à cause de, كاين puisque, كاين comme, etc. Karim va chez le médecin, il est malade. غادي نقولوا parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade. Le match a été annulé. هنايا عندنا لو نو. هنا غادي نفرض علينا اننا نقولوا à cause de la pluie. لان à cause كيتبعها غالبا كيتبعها لو نو à cause de la pluie. ما نقدروش نقولوا car la pluie. car la pluie هذه جملة ركيكة في اللغة الفرنسية. Donc la question 4 trouve dans le texte une phrase qui exprime la cause. إلا رجعنا لو texte غادي نلقاو غادي نقلبوا دابا باش نقلبوا غادي نقلبوا على كار نقلبوا على باسكو نقلبوا على اكوز دو هادو هما لي زيكسبرسيون اللي كيعبروا على يعني لا كوز اللي كيعطيونا لا كوز. خصنا دو فراز في لو تكست كي سون ريليي بار اون اكسبرسيون دو لا كوز. اذا مثلا كاين عندنا اكوز دون موفيز. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On pourrait facilement tomber malade. Donc, il y a la phrase, on pourrait facilement tomber malade à cause. Donc, l'expression il y a à cause وهنا لاحظتوا بأن à cause de كيتبعها le nom à cause d'une mauvaise إذن d'une. Donc à cause d'une mauvaise hygiène. Donc la question suivante forme une seule phrase en utilisant l'expression de la cause. Donc هنا كتسمى هنا خصنا نقلبوا على لا فراز اللي كتسمى سبب. خصني نقلب في هاد عندي جوج لي زيكسبرسيون وحده كتسمى اون فراز برينسيبال وحده كتسمى لا فراز سوبوردوني اللي هي السبب. دابا هنايا غنقراو ونحاولوا نفهموا. Nous sommes en bonne santé. Nous respectons les conseils du médecin. Donc شكون هو السبب؟ السبب هو nous respectons. حنايا في صحة جيدة إذن لحقاش كنطبقوا داكشي اللي قال لنا النصائح نتاع الدكتور نتاع الطبيب. ما غاديش نقولوا حنا كنطبقوا النصائح نتاع الدكتور ولا ديال الطبيب محيت لحقاش نوصل اون بون سونتي. هنا غادي نكونوا إذن هنا لابد أننا نبداو لا فراز اللي غنبداو بها هي هذه هي لا برينسيبال. Nous sommes en bonne santé. En bonne santé. هنا car. وهنا غنربطو بcar. Car nous respectons les conseils du médecin. بالنسبة للحالة الثانية elle pratique du sport régulièrement. Elle est en bonne santé parce que إذن هذه هي الإكسبريسيون. ولكن هنا عندنا جوج جمل شكون فيهم برينسيبال شكون فيهم هي السبب. إذن السبب هو il pratique du sport régulièrement. هذا هو السبب اللي خلاه en bonne santé. Donc on va commencer par elle ولا اللي خلاها elle est en bonne santé parce que ولا parce qu'elle هنا غادي تكون واحد لابوستروف parce qu'elle pratique. علاش هي في صحة جيدة؟ حيت il pratique
du sport régulièrement. بانتظام. Donc voilà, بالنسبة لهاد لاباج ديال لا غرامير. دابا غندوزو لاباج ديال لا conjugaison. Complète les verbes avec les terminaisons du présent de l'indicatif. On a des verbes qui sont le présent de l'indicatif. Donc la propreté, être. Donc غادي نقولو est. حيت هادي بحال elle est nécessaire pour notre santé. Donc nous, avoir, qu'est-ce qu'on va dire? Nous avons un rendez-vous avec le médecin. Préparer, c'est un verbe du premier groupe. Donc elle prépare avec eux. La terminaison, il y a eux. Ahmed est malade. Donc aller, on va dire, il va à l'hôpital. Ne grossir. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Grossissez. Vous grossissez. Vous grossissez de jour en jour. Je, le verbe faire. Donc, je fais. A-I-S. A-I-S. La question suivante. Écris une phrase avec un verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Ahmed lave les mains avant de manger. Donc, le verbe qui est conjugué, ou laver, c'est un verbe du premier groupe. C'est le verbe laver. Donc, Ahmed lave les mains avant de manger. La question suivante, souligne dans chaque phrase le verbe conjugué au conditionnel présent. باش كنعرفوا le conditionnel présent كنشوفوا la terminaison ديال l'imparfait. Donc لاحظوا هنايا la terminaison de l'imparfait هي هذه AIT زائد le verbe بحال اللي مصرفينه في le futur ou l'imparfait. Donc هو هذا. Donc هذا c'est un verbe qui est conjugué au conditionnel. كذلك عندنا dégagerait. Dégagerait, c'est un verbe qui est conjugué au conditionnel présent. Et la question suivante conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Et dans la même chose, il a بغينا نصرفوه كنديرو بحال اللي بغينا نصرفوه في le futur. غادي نقولوا acheter. لو كان عندنا le futur شنو غنقولوا؟ achètera. ولكن بما ان غنحيدوا لا terminaison تاع الfutur وكنزيدوا AIT هي لا terminaison تاع l'imparfait. دونك هنا كندمجوا بين لامبارفي. بالنسبه لامبارفي كناخذوا لا تيرمينيزون وبالنسبه للفيتور كناخذوا لو راديكال. هذا هو لو كونديسيونيل بريزون. دونك شوازير. دونك شوازي. دونك وهنا غنزيدوا لا تيرمينيزون تاع لامبارفي افيك جو هي AIS. دونك شوازير. دونك on va terminer la séance par l'orthographe. La première question, écris en lettres les nombres entre parenthèses. Donc, dans notre classe, il y a 11 filles et 13 garçons. J'ai lu 4, donc on a les nombres, 4 romans durant l'année scolaire. Il prend 3 repas. Donc 3 repas. Cette femme a 100 ans. Donc la question suivante, écrit l'adjectif numéral convenable. Dans mon école, il y a مثلا 7 classes. 7 classes. Et dans ma classe, il y a 30 élèves. 30 élèves. Je complète chaque phrase par l'homonyme qui convient. Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais ils s'écrivent de façon différente. Hna Ali, hospitalisé.
هنا حيت عندنا هذا لو بارتيسيب باسي إذا هنا خصنا l'auxiliaire être est hospitalisé car il a mal à la gorge et هنايا عندنا la gorge et au ventre يعني جوج حوايج وبالتالي عندنا او تي. ملكة et هنايا عندنا les homonymes son et son ami santé هنا sont allés علاش لأن هذا c'est un participe passé. بالنسبة ل dernière phrase mes crayons يعني الأقلام نتاعي de couleurs sont sur la table mais هذه c'est une coordination mais ils ne sont c'est une opposition. Donc la question 4 relie les homonymes grammaticaux par une flèche. Donc عندنا A شكون هو l'homonyme نتاعها هو A حيت les homonymes ils se prononcent de la même manière. On C et donc هادو هما les homonymes. J'écris une phrase en utilisant A ou A. إذا غادي نكتب واحد لا phrase غادي نستعمل فيها soit A. Donc on va dire il n'a pas travaillé hier. Son ou son, donc qu'est-ce qu'on va dire? Son frère est malade. Donc son اللي استعملنا وهنا استعملنا A l'auxiliaire avoir. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant un modèle de devoir de la 6e année d'enseignement primaire en français.